даргузашти ҳунарманди шинохта Аловуддин Абдуллоев, ҳунарманди маъруфи драма ва мазҳака коргардон Аловуддин Абдуллоев дар Тоҷикистон даргузаштааст. ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистон ҳунарманди маъруфи театр ва синамои тоҷик Аловуддин Абдуллоев дар синни 57-солагӣ даргузашт. носирҷон маъмурзода сармуҳаррири ҳафтаномаи хатлон ва яке аз дӯстони маҳрум дар таъиди ин хабар ба Спутники Тоҷикистон гуфтааст ки худи имрӯз бо ӯ дар мавриди омодагӣ ба Наврӯзи соли равон ки дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ баргузор мешавад суҳбат карда буд. зоҳиран хеле бардаму сариҳол ба назар меомад. азбаски раёсати фарҳанги вилояти Хатлонро раҳбарӣ мекард, барномасозӣ таҷлили Наврӯз низ ба зиммаи ӯ афтода буд. ҳамин субҳ хабар доданд ки вафот кардааст. ин хабар бароям хеле такондиҳанда буд. вай на фақат ифтихори вилоят, балки ифтихори фарҳанги тамоми кишвар буд, гуфт Носирҷон Маъмурзода. дар бораи сабабҳои марги ҳунарманд то ҳол хабар дода нашудааст. ҷанозаи Аловуддин Абдуллоев имрӯз 17 феврал дар шаҳри Бохтар баргузор мешавад. солҳои охир ӯ пас аз ширкат дар озмуни истеъдодҳои Осиёи Марказӣ ки дар ҳайати доварон буд, дар минтақа низ маъруфияти зиёде пайдо кард. дар байни асарҳои машҳури ҳунарманд нақшҳои филмҳои «Биро», «Падари моҳвора», «Тӯҳмат», «Чоҳ», «Номи ҳақиқӣ» ҳастанд. ёдовар мешавем ки моҳи июли соли 2021 Сафаралӣ Абдуллоев бародари 59-солаи ӯ корманди агентии давлатии назорат дар соҳаи маориф назди президенти Тоҷикистон вафот карда буд. ҳолномаи Аловуддин Абдуллоев. Аловуддин Абдуллоев 15 майи соли 1965 дар шаҳри Қурғунтепа яъне Бохтари ҳозира вилояти Хатлон ба дунё омада, хатмкардаи Донишгоҳи санъати Тоҷикистон мебошад ва фаъолияти худро аз театри драмаи мусиқии Қурғунтепа оғоз кардааст. дар ин миён ӯ дар чандин намоишномаҳои театри Назирӣ, Антигона, Бозиҳои аҷиб, артиши Малалон, Лаку Пак, Давлати Сомониён ва филмҳои маъруфи Бародар, Падари моҳтобӣ, Тӯҳмат, Қиёми рӯз ва ғайра нақшофарӣ кардааст. бузургтарин ёдгори ӯ силсила барномаи махсуси телевизионии Шӯхиҳои Аловуддин мебошад ки ӯ нақши чандин қаҳрамонро иҷро мекунад ва муҷиби шӯҳрати беандозаи ӯ шуда буд. солҳои охир ӯ яке аз аъзоҳои ҳакамони барномаи истеъдодҳои Осиёи Марказӣ буд. ҳамзамон сардори раёсати фарҳанги вилояти Хатлон буд. солҳои аввал сафар мекардем ба шаҳри Новоё, ҳатто ростшаҳрон рафтаам наметавонистем назди мардум. нон мегуфтам. муҳтарам раис, нон ти, нон. газ намегуфтам, барқ намегуфтам, маош намегуфтам, нон ти. орду гандум ти, орти. ҳозир ин чӣ нест. ҳозир мега ҷаноб ёри маҳсулоти моро фурӯшанд, гиранд аз сари замин. ба ёд меорам, ҳамун рӯзоро аксариятон медонед, шояд шунидагӣ бошед. роҳи оҳани ҳозира Бохтар, Левакан, шаҳри Кӯлоба бунёд мекунем. шурӯъ кардем, рафтам, худам иштирок кардам. роҳи оҳанро сохтем. баъдан собиқ роҳбарои ҳамон давраи ҷумҳуриро Қор Маҳкамиша шод равона, Иззатилло Ҳаёевича, Ғоимазар Палаев буданд, Султон Мирзошоев буданд. хай талбан Назараш ҳамроҳӣ карданд, даъват кардам. вақте ки дар Дангара гузаштему дар минтақаи Гулистон дар олимтой баъди тарафу тараф аз шта нигоҳ карда истодан Қор Маҳкамиш, баъд тарафи Иззатилло гуфтанд ки Ғоимазар Палаев гуфт Қор Маҳкам Иззатилло мешидаст ку? гуфт ки ҳа мешидастам. хай рафтем то шаҳри Кӯлоб. ёе ки роҳи Кӯлоб, қалъаи Хум, шаҳри Хору Кулма, Девдара, Қозидавлат, Коимдоду дар ҳамҷа ҳузур доранд. даҳҳо маротиба рафтем мо бо то ҳамон ҷои Девдара ҷо хар қати аз қати мошин пиёда бад рафтем, дидем ҳафта биё сар мекунем. дар ҳамон ҷам съезди 24 вайд ки ин роҳро мумкин нест. роҳсозои лоиҳакашҳои Гурҷистонро даъват карданд ки шумо бинед ҳамин роҳро кардан мумкин аст ё не.
اونا در همون چه وای دادن که заключение دادن که این را هیچ ممکن نیست. رفتیم یک تراکتوری فرمانی کردگی دیتی 75 اینا روان کردیم، یک چند ساختمان چی روان کردیم، بیا خودمون سر میکنیم. بعد از پای میره نشان دادن در کار ما از قفای سرمایه و از قفای مبلغ هر کار سرشویش است، دیگرش هم میشه مثل نقوی انظام کار سر کردیم. بعدا روزیش رسید که کارا تمام شدند، یک گروه شاعر و نویسنده را همراه خود بردم. از آن جمله شادروان مومی قناعت که زادگاهشان در همین نایه و این در صدها مراتب از زیر آب گذاشتگی بودند. دیودره برای که دیودره برای اونا کردند که هر سال صدها نفر در همینجا قربان میشدند. بعد رفتیم با چرخبان، بعد آمده شیشتیم در همونجا. بعد همونجا نامش هم گفتم که همین دیودره گلدارش در درخت شوندیم، رسم گرفتیم. باور نکردن که همین دیوداره است. امروز من برای چی میگویم؟ امروز 90% ساختمانچیان و کارمندان انجینر تکنیکی نیروگاه برقی آبی راغوند را خودی متخصصان تاجیک‌ها ساخته ایستادند. این من برای چی به یاد آورده ایستادم؟ دائم ما میگویم کار نمیشدگی در دنیا نیست، فقط ذوق داشتن مانده کن. ذوق داشته وطنمان دوست داشتن مانده کن. هر سال زیاده از 111 هزار ختم میکنن مؤسسه‌های تعلیمی مکتب‌های میانه رو. 215 هزار نورسان کودکان با صنف یکم میروند. 2.4 2.5 افزایش اهالی انمی شب و روزها. یعنی ما باز هزارها انشاءات‌های که مؤسسه‌های تعلیمی و مؤسسه‌های تا مکتبی بنیاد کردن ما در کار است. بار دیگر به مردم تاجیکستان مراجعت میکنم، مثلا به شما حاضرین محترم، ما آموزش زبان روسی و انگلیسی را برای ملت خودمان با سواد گردانیدن و 2 زبان روسی و انگلیسی از 6 زبان معاشرت بین المللی است که سازمان ملل متحد تصدیق کرده است. آینده، نسل‌های آینده را اندیشه کنیم. در فکر و ذکر آنها باشیم. تکنولوژی ها با کدام زبان است؟ همه تکنولوژی که اختراع میشه اگر زبان روسی و انگلیسی را نمیدانستند، چگونه جوانان ما، جوانان با استعداد ما در کشورهای خارجی مملکت یا که ادامه تحصیل میکردند، علم، تکنیکا، تکنولوژی، سطح معرفتناکی ملت هر چقدر بلند باشد برای رشد و ترقیات دولت همانقدر منفعت می‌آورد و از همه خطرها دور می‌شود. یکی از سبب‌هایی که در بعضی کشورهای نزدیک ما رو میاد همین چیز است. در دوردست‌ترین دیه‌ها محل‌های اولش باز ادامه میدیم. طبیبا به نزد مردم به خدمت می‌روند، نه مردم به نزد طبیب. از 50-60 کیلومتر یک حادثه رخ میداد یا یک شخص بیمار بچه می آوردن فقط به مرکز. آیا در همه این شهر نایا گفت که نقلیات یاری تعجیلی می رسید؟ بسیارش در رفت از دنیا میگذشت. در فصل زمستان عموما راه ها وجود داشت. دایر به زنان گفتیم سیاست ما را میدانید، قوه بزرگ است زنان و بانوان، ایستادگری بر ضد اکستریمیسم. مثل بعضا مردان دورویگی نمی کنند.
من وقتی شهر نویای دوردست مملکت سفر کردم بعضا نویادا حتی یک بانوی معلومات عالیدار نیافتیم که معاون رئیس نویا تعیین کنیم. یک نفر. بعضا نویای دوردست کوهستان من برای چی کوتا تاسیس دادم. قریب 20,000 ختم کردم. 20,000. در هر یک شهر نویای دوردست کوهستان حالی 40 50 تا 70 ختم کردن، کار و فعالیت کرده ایستادن، در وظیفه‌های گوناگون شادیخانه خدمت کرده ایستادن و بیش از 7,000 دیگر تحصیل کرده ایستادن. کتاب خواندن، فروغ صبح دانایی تنها برای نورسان و جوانان نیست، برای کلی مردم است. صرف نظر از سن سال، صرف نظر از سن سال ما جدا کردیم برای نورسان، برای جوانان، برای دانشجویان، برای آموزگاران، برای صنعتکاران و همه که میتوانند بکنند. یکی از اقدامات آخرین که حالا در این راستا عملی گردیده ایستاده است، با سفارش رهبر دولت بازنشر کردن و به هر یک عائله کشور دسترس نمودن شاه اثر تاجیکان علامه باباجان غفورов میباشد. ما باید دانیم، هر یک عائله باید داند، گذشته خود را داند. از کجا پیدا